ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. имрӯз раиси ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия Рустам Минниханов бо рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун шинос шуданд. тафсилот дар ин бора. санаи 12 июни соли равон дар доираи сафари расмии худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари ҷумҳурии Татаристон Рустам Минниханов бо ҳайати ҳамроҳон аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун боздид ба амал оварданд. меҳмонон зимни боздид бо раванди корҳои сохтмонӣ ва фаъолияти агрегатҳои амалкунандаи нерӯгоҳ аз наздик шинос гардиданд. ба меҳмонон иттилоъ дода шуд, ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо иқтидори лоиҳавии 3600 мегаватт калонтарин иншооти гидроэнергетикии минтақа ба шумор меравад ва ба рушди устувори иқтисодӣ ва истиқлоли энергетикии Тоҷикистон саҳми назаррас мегузорад. зимнишиносоӣ оид ба иҷрои корҳои муҳандисиву техникӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва раванди омодасозии марҳилаҳои минбаъдии сохтмон суҳбат карданд. дар ҷараёни суҳбат бо намояндагони нерӯгоҳ Рустам Минниханов ибрози назар кард, ки Роғун на танҳо як иншооти бузурги гидроэнергетикӣ, балки ифтихори мардуми Тоҷикистон ва намунаи таҷрибаи беназири муҳандисӣ дар минтақа мебошад. мо дар Татаристон низ бо таваҷҷӯҳ фаъолияти иншооти стратегиро пайгирӣ менамоем ва омодаем дар оянда доир ба густариши ҳамкориҳо бо Тоҷикистон дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла энергетика, иқтисод ва саноат иқдом намоем. дар анҷоми боздид Рустам Минниханов ба китоби ифтихории нерӯгоҳи барқи обии Роғун Кохи Нур соядаст гузошта аз дидани иншооти нодиру умедбахши энергетикӣ изҳори хушнудӣ намуд ва онро рамзи ояндаи пешрафти минтақа номид. Любящие свою родину люди, наши братья. И, конечно же, сегодня мы очень впечатлены мировым проектом. Вот объект, который сегодня строится, в мире, наверное, таких объектов, ну, может быть, 1, 2, 3. И, конечно же, что поразило, все работают местные специалисты. Это говорит о высоком потенциале. Но мы знаем, что Таджикистан, таджики очень трудолюбивые, очень работоспособные, но такие сложные гидротехнические, энергетические объекты строить это большой успех. Конечно же, в этом огромная заслуга уважаемого президента Рахмона. Принять решение и реализовать этот проект, а этот проект уже реализован, первый этап. Я считаю, что мы снимаем шляпу, как говорят русские, и желаем, чтобы все это было реализовано до тех проектных значений, которые есть. Ну и в целом мы хотим дружить, работать вместе с нашими братьями из Таджикистана. И всех благ. ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ маҷмӯи чорабиниҳои ҳарбӣ мебошад, ки тибқи нақша чорабиниҳои ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар қаламрави ҷумҳурӣ бо ҷалби шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта, қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудии шаҳру ноҳияҳои кишвар ташкилу гузаронда мешавад. чорабиниҳои зикр гардида имрӯз дар ҳудуди ноҳияи Фархор баргузор гардиданд, ки сокинон бо омодагии ҳамаҷониба ва рӯҳияи баланди ватандӯстона дар он ширкат намуданд. гузориш аз маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. марҳилаи ниҳоии чорабиниҳои зикргардида дар ҳудуди вилояти Хатлон аз ноҳияи Фархор оғоз гардида, дар назар аст, ки ба ҳамин тартиб то санаи 20 июни соли ҷорӣ ба ин машқҳои амалии ҳарбӣ қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ, захираҳои сафарбарӣ ва шаҳрвандони дар эҳтиёт қарордоштаи шаҳру ноҳияҳои Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Кӯлоб, Шамсиддини Шоҳин, Данғара, Темурмалик, Балҷувон ва Ховалинг фаро гирифта шаванд. бо тартиб ва низоми ташкили чорабинии мазкур дар қаламрави ҷумҳурӣ сокинони сарбаланди ноҳияи Фархор низ бо гирифтани даъватномаҳои комиссарияти ҳарбии ноҳия аз соати 6 субҳ дар мавзеи муайян гардида ба ин чорабинии муҳими сиёсии ҷамъиятӣ ҷамъ омаданд. ба гунае ки имрӯз
мо шумо шоҳид гардидем, омодагии мудофиаи ҳудудӣ дар ноҳияи Фархор бо ҷалби тамоми сокинон дар сатҳи баланди сиёсию ташкилӣ баргузор гардид ва ҳадаф аз баргузор намудани машқҳои тамринии омодагии мудофиаи дифоии ҳарбӣ, таъмини якпорчагии сарзамин, марзу буми ватан, таҳкими истиқлолияти давлатӣ, ҳифзи ҳарваҷаб сарзамин ва сарҳади давлатӣ ва ба ин восита ҳимояи сохтори конститутсионӣ арзёбӣ мегардад. Дар тамринҳои мудофиаи ҳудудии ҳарбӣ тамоми восита ва қувваҳои дар эҳтиётӣ қарор дошта сафарбар карда шуданд ва сокинони шарафманди Фархори Бостонӣ бо рӯҳияи болида ва ифтихори гарм аз ватандорӣ барои ҳимояи ҳар ваҷаб ҳифзи сарҳади давлатӣ ба мудофиаи ҳарбӣ баромада қувва ва воситаҳои дар ихтиёр доштаро сафарбар намуданд. ҳамин тавр шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта таҳти шиори ҳама дар саф як дар ин ҷамъомади таълимӣ иштирок намуда аз ҷониби масъулини ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор ҷиҳати нишон додани масъулият ва омодагии сатҳи баланд доштан дар иҷрои вазифаҳои муҳими шаҳрвандӣ сипосгузорӣ карда шуданд. ҳамзамон иштирокчиён дар самти омодагии ҳамаҷониба ба ҳифзу ҳимояи марзу буми ватан, муҳофизати сарҳади давлатӣ ва дар робита ба ин такмили донишҳои ҳарби сиёсӣ вазифадор гардиданд. пас аз шарҳи моҳияти баргузории ҷамъомаду машғулиятҳои мудофиаи ҳудудӣ ва омодагӣ ба сафарбарӣ бо ҷалби шаҳрвандони эҳтиётӣ дар қисмати қадрдониву ҳавасмандгардонии чорабинӣ як қатор падару модарони сарбозон ва афсарони дар эҳтиёт қарор дошта ҷиҳати саҳмгузорӣ дар таълиму тарбияи ҷавонон ва иштироки фаъолона дар чунин ҷамъомадҳои таълимии ҳарбӣ бо рутбаҳои навбатии афсарӣ ва сипосномаҳои вазорати мудофиа сарфароз гардонида шуданд. ситоди минтақаи мудофиаи ҳудудӣ ки дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор бо иштироки васеи ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия доир карда шуд. дар рафти он масъалаҳои дахлдори соҳа, муваффақияту пешравиҳо ва камбудиву монеаҳои ҷойдошта дар самти фаъолияти сохторҳои зикргардида мавриди омӯзиш ва таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор гирифт. фаъолияти назарраси ҳомиёни ватан бар он мусоидат кард ки фаъолияти гурӯҳи нашъаҷало пешгирӣ карда шуда маводи зиёди нашъовар мусодира гардад. гузориши навбатии идомабахши ҳамин мавзӯст. ҷиноятҳои алоқаманд ба қочоқи маводи мухаддир ба амният ва суботи комил, оромиву осудагии ҷомеа ва саломатии ҳар як фарди ҷомеа хатари рӯи рост доранд. ҳамасола дар натиҷаи роҳандозии фаъолияти густурдаи кормандони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ аз ҷумла Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ миқдори зиёди маводи нашъовар мусодира гардида, интиқолу паҳншавии минбаъдаи он дар қаламрави дигар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон пешгирӣ карда мешавад. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони гурӯҳи фаврии раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадии Панҷобӣ, қисми низомии 0307 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Панҷобӣ, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонии вилояти Хатлон, як ҳолати қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби гурӯҳи муташаккили трансмиллии Наша Ҷаллоб аз ҳисоби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Афғонистон ошкор ва пешгирӣ гардид. зимни чорабинӣ аъзои гурӯҳи Наша Ҷаллоб, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, Бобоҷони Абдулҳақ, соли таваллудаш 1991, зодаи деҳаи обшорони ҷамоати деҳоти Саидқул Турдиеви, ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, дар минтақаи болозикр боздошт гардид. ҳангоми аз назаргузаронии автомашинаи номбурда тамғаи BYD ширкати мусофиркашонии 3333, рақами қайди давлатиаш 4831 TT09, рангаш сабз, аз дохили он 139 адад бастаи маводи нашъовар дарёфт ва мусодира карда шуд. ҳамзамон дар идомаи чорабиниҳои оперативии фаврӣ дар минтақаи мазкур 41 адад бастаи дигари маводи мухаддир дарёфт ва мусодира гардид. дар рафти бозпурсии Бобоҷони Абдулҳақ муайян карда шуд ки номбурда ин миқдор маводи мухаддирро аз қочоқбарони афғон ба маблағи $20,000 амрикоӣ дастрас намуда, мақсад доштааст тавассути ҳаммаслакони ҷинояти худ онро ба шаҳри Душанбе, вилояти Суғд ва баъдан ба хориҷи кишвар интиқол диҳад. мана занг зад шахс ба номи Акбар,
شهروند جمهوری اسلامی افغانستان ما در صدبر وا خوردیم پولا به وی دادم و روان کرد افغانستان به سعید. روز 19 من زنگ زد بعد عبید گفت بچه ها برآمدگی هم مواد مخدر بردستند تو به همون ناحیه همدانی را برم. من رفتم به ناحیه میر سید علی همدانی و اومدن و رفته قبول کردم. سمیشوک شما گرفتم ای کانال گذروندم. дар доираи идомаи чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ ҳаммаслакони ҷиноятии бобоҷони абдулҳақ шаҳрванди ҷумҳурии исломии афғонистон акбари ҳиҷрат акбар соли тавлидаш 1994 зодаи шаҳри кобули ҷумҳурии исломии афғонистон истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат кӯчаи 20-солагии истиқлолият бинои 42 хонаи 7 ва шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон қосимзода сафаралӣ раҳмоналӣ соли тавлидаш 1989 зодаи деҳаи ёли ҷамоати деҳоти нуриддин маҳмудовӣ ноҳияи шамсиддин шоҳин истиқоматкунандаи маҳаллаи гулбуттаи ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе иброҳимов раҳмоналӣ сайдалиевич соли тавлидаш 1974 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи мир саид али ҳамадонӣ ҷамоати шаҳраки москва кӯчаи саъдии шерозӣ ва назиров диловар сулаймонович соли тавлидаш 1989 зодаи деҳаи ёли ҷамоати деҳоти нуриддин маҳмудовӣ ноҳияи шамсиддин шоҳин истиқоматкунандаи шаҳри хуҷанди вилояти суғд муайян гардида дар ҳудуди шаҳрҳои душанбе ва хуҷанди вилояти суғд боздошт шуданд. зимни чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ боздоштшудагон ба амалҳои ҷиноии худ пурра иқрор гардиданд. 4 моҳ пеш сафаралӣ ба ман телефон карда гуфт ки як миқдор маводи кашиши чарс ба як одам овардаем, телефонашро намебардорад, онро наметавонӣ гирифта ягон каса пул карда диҳӣ. як одамро ёфтам, ба ман гуфт ки хайр бошад мегирам. баъд омадам назди сафаралӣ, гуфтам ки агар он бор бошад як одам аста мегирад онро. баъд ба ман гуфт ки онро соҳибашро додем, супоридем, ба боз дар кор шавад меёбем. пас аз дастрас намудани маблағи $20,000 амрикоӣ қосимзода сафаралӣ тибқи маслиҳати пешакӣ бо бобоҷони абдулҳақ ин маблағро бо мақсади интиқол додан ба қочоқчиёни ҷумҳурии исломии афғонистон дар шаҳри душанбе ба шаҳрванди ҷумҳурии исломии афғонистон акбари ҳиҷрат акбар додааст. ба таърихҳои аввал апрел буд ки дар тоҷикистон як кас ҳамроҳи мо тамос гирифт. аз тариқи дафтар сайёҳӣ ки ма дорам дар афғонистон албатта ошно шуда будам. бобат یک کس بود به اسم شریفی البته که یکی از دوستانشون بوده به اسم سعید که یک مبلغ که به مبلغ $20,000 امریکایی بود. با همه مقصد خرید فروش مواد مخدر با باباجان گفتن می سعید علی حمدانی وا خوردم با ما وا خورد که همه خیلی آدم داره که مقصد کار کنیم، همه خیلی یک دوستم پیدا کنیم. ما گفتم من دستم نخ در کاره که ما دستم نخ میگیرم و چیزا میزنی چی نمیتونم. بعد من اون گفتم دیلوارده که همه خیلی. بعد گفت که مایل چندی میگه چی خیلی میگم. من شاردم من خیلی گفتم شاماشه گفت که $300 میخرمش. تو را کیلو و تو گذروندن همش تو شهر دوشنبه $650 میشه. دلارش آورد به مقدار $20,000. با ما دولت باباجان در زنگ زدم رفتم دادم باباجان دا گفتم که مقصد در افطار کمی 3-4 روزه بود که گفت مایلم. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیزه سودی رئیست اگنتی نظارت مواد نشاداری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وزن عمومی مواد مخدر دریافت شده 178 کیلوگرم و 845 گرم را تشکیل داده. از آن 148 کیلوگرم و 129 گرم واسطه نشاداری نوی حشیش و 30 کیلوگرم و 333 گرم واسطه نشاآوری افیون میباشد. اوید به حالت مذکور از جانب شعبه تفتیشات گروه فوری رئیست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بندیده 289 قسم 3 و 335 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. با ابتکار کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان به استقبال 28 سالگی روز وحدت ملی در کتابخانه ملی تاجیکستان زیر عنوان وحدت ملی هستی دولت و بقای ملت همایش جمهوری برگزار گردید. در تدبیر مذکور نمایندگان وزارت و اداره‌های دولتی اشتراک نموده اندیشه‌های خود را دایر به نقش و اهمیت سازشنامه استقرار و صلح رضایت ملی بیان داشتند. گزارش همکارانمان در این خصوص. وحدت ملی و استقلالیت دولتی کشور این دو رکن اساسی عامل رشد و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال میباشند.
این نقطه در چاره‌بینیه که بخشیده به 28مین سالگرد روز وحدت ملی با اشتراک رهبریت حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و رهبریت و کارمندان ساختار گوناگون دولتی برگزار گردید ذکر شد. تذکر داده شد که با شرافت به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان، صلح و ثبات کامل پایدار گردیده کشورمان به مرحله رشد وارد گردید. زیرا وحدت ملی همچون عامل متحد سازنده تمام مردم تاجیکستان شرایط فراهم آورد که با استفاده ارزش‌های از جانب جامعه جهانی اعتراف شده در جمهوریمان تحت کرسی تشکل جامعه شهروندی گذاشته شود و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم، آبادی و آینده دولتمان زمینه مساعد مهیا گردد. در این راستا امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی همچون دستاورد بزرگ تاریخی آغاز گردش کلی در حیات سیاسی، اجتماعی و معنوی خلق تاجیک معنی داد گردید. مردم تاجیکستان عزیز ما امروز از شرافت وحدت ملی با هدف‌های پاک و معصومانه خویش به آینده زیبا، آینده شکوفا و پیشرفت تاجیکستان عزیز ما قدم‌های استوار نهاده ایستاده‌اند و ما امیدوار هستیم و باوری کامل داریم که امروز جوهر ملت ما، وحدت ملی ما من بعد نیز در رشد و نمو، در ترقی و تکامل، در پیشرفت روزافزون تاجیکستان عزیز ما چون مهمترین عامل نقش کلیدی، نقش ماندگار و نقش محوری خود را از این هم بالاتر و از این هم بالاتر واضح و گسترده می‌کند. در جمعیت معروضچیان وابسته به حفظ وحدت ملی اظهار داشتند که واقعیت سیاسی و حقیقت روزگار بازگوی آن است که با وسیله وحدت ملی دولت‌ها مهمترین و بزرگترین آرمان و هدف‌های ملی خود را عملی گردانیدند. چنین واقعیت را تجربه و تاریخ سیاسی تاجیکستان به طور دقیق ثابت نمود که وحدت ملی عامل مهمترین پیشرفت شخص، جامعه و دولت است. همزمان در ادامه برآمدکنندگان در موضوعهای امام علی رحمان طراح صلح و تحکیم بخش وحدت ملی، سهم پیشرو ملت در تحکیم وحدت ملی و سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی، عامل‌های تحکیم وحدت ملی در تاجیکستان و امثال این سخنرانی کرده تاکید داشتند که ما را می‌باید به قدر صلح و وحدت ملی رسیده آن را از همه گونه تهدید و خطرهای زمان معاصر حفظ نماییم. زیرا صلح و ثبات برای هر یک کشور، خصوصا برای ملت تاجیکی روزهای مدهش را پس سر نموده است، نعمت و دستاورد بزرگ و سرنوشت ساز است. امروز در کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی بعضی شهر و ناحیه‌ها، مدیران بخش و شعبه‌های معماری و شهرسازی، راهبران زیرساختارها اوید به سنجش حالت اجرای کارهای ساختمانی و عملی شوی مقررات قراری حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب کاری کمیسیه‌های دولتی قبول، حقوق و عهده‌داری‌های آنها همایش دایر شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما. بررسی حالت سنجش اجرای کارهای ساختمانی و عملی شوی مقررات قراری حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب کاری کمیسی‌های دولتی قبول، حقوق و عهده‌داری‌های آنها و جریان اجرای سپارش پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 17 ینور سال 2025 محور ملاقات رهبریت کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با لایحه‌کشان و معماران و مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها را تشکیل داد. رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظام میرزازاده همایش را برای تبادل تجربه، تحلیل کمبودی‌ها و پیشنهاد راه‌های حل مفید ارزیابی نموده نتیجه‌های عملی آن را در بلند برداشتن صفت کارهای ساختمانی و شفافیت ترتیب قبول انشاءات مؤثر خواند. محور چاره‌بینی را بررسی حالت‌هایی که هنگام سنجش انشاءات در شهر و ناحیه‌های ولایت‌های ختلان و سوق، شهر و ناحیه‌های توبه مرکز و شهر دوشنبه آشکار گردیدند تشکیل داد. برای به دست آوردن این معلومات رهبریت و کارمندان کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان
тоҷикистон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо гаштҳои санҷишӣ доир намуданд. ин тадбирҳо собит карданд ки воқеан аз тарафи мудирони бахшу шуъбаҳои меъмориву шаҳрсозӣ, фармоишгарону лоиҳакашон ва пудрачиён дар бинову иншооти бунёдшавандаи баландошёна дар шаҳру навоҳӣ силсилаи камбудиву нуқсонҳо ҷой доранд. алалхусус дар баъзе биноҳои баландошёна дар миқёси ҷумҳурӣ ҳолатҳои аз ҷониби комиссияҳои давлатӣ бе инобати мавҷудияти инфрасохтори зарурӣ, аз ҷумла белифт, таъмири дохилу намои бино, таъминоти обу барқ, таҷҳизоти зидди сӯхтор, равшаннамоӣ, таваққуфгоҳи нақлиётӣ, мунфаршнамоӣ ва майдончаҳои истироҳату фароғати назди бино, инчунин шабакаҳои муҳандисии дигар барало ба мушоҳида мерасад. бобати рафъи чунин вазъият масъулони соҳавӣ вазифадор гардиданд ки дар кӯтоҳтарин муҳлат ҳамаи онҳоро бартараф созанд, зеро амнияти истиқоматкунандагон ба сифати корҳои сохтумонӣ дар баландошонаҳо муҳим буда иҷрои бекаму кости тадбирҳои сохтумонӣ масъулияти ҳаррӯзаи кормандони сохтори меъмориву шаҳрсозист. дар қисмати дигари ҳамоиш роҳбарияти кумитаи меъморӣ ва сохтумон ҳолати феълиро дар иншооти мавҷудаву бунёдшаванда мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид гардид ки пешравии бемайлони санъати меъмориву шаҳрсозии дорои таъриху анъанаҳои миллии ҳазорсола мавриди таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта, ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари мамлакат ба ҳолати 1 майи соли 2025 29165 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон 20520 иншоот ба истифода супорида шудааст ки он некӯаҳволии ҳар сокини мамлакатро таъмин менамояд. ҳамин тариқ проблемаҳои мавҷудаи соҳа ба тариқи густурда матраҳ шуд ва бобати ҷилавгирӣ аз камбудиву нуқсонҳои ҷойдошта масъулони сохтори марказӣ ва бахшу шуъбаҳои меъмории шаҳру ноҳияҳо вазифадор гардиданд. дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи Фаронса намоиши байналмилалии конфронс ва барномаи фарҳангӣ ба ифтихори 700-солагии ҳофизи Шерозӣ баргузор гардид. дар намоиши байналмилалӣ асарҳо, дастхатҳо, мусаввараҳои ҳофизи Шерозӣ ва ҳунари дастии ҳунармандони тоҷик пешниҳод гардида. инчунин барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов ва ансамбли рақсии Гулрез доир шуд. дар барномаи фарҳангӣ бо иштироки сарояндагони тоҷик ва ҳамовозии оркестри ҳунарии Париж таронаҳо аз эҷодиёти ҳофизи Шерозӣ иҷро гардиданд. маҳбубтарин ғазалсаро ва чеҳраи пурифтихоре бо мақоми ҷаҳонӣ бузургдошт аз 700-солагии ҳофизи Шерозӣ дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи Фаронса аз намоиши байналмилалии асарҳо, дастхатҳо, мусаввараҳои иннобиғаи олами назм ва ҳунари дастии ҳунармандони тоҷик оғоз гардид. дар намоиши байналмилалӣ ки дар яке аз толорҳои қароргоҳи ЮНЕСКО доир гардид, президенти конфронси генералии ЮНЕСКО Симона Мирела Микелеска, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси анҷумани рӯдакӣ дар Фаронса ва муҳаққиқону ҳофизшиносон аз саросари ҷаҳон иштирок ва суханронӣ намуданд. нашрҳои комил, баргузидаҳои ғазалиёт, осҳори пажӯҳишӣ ва поённомаҳои рисолаҳои илмии дифоъшуда роҷеъ ба шеъру андешаи ҳофиз ки ҳамагӣ ҳузури мунаввари ӯро дар муҳити илму фарҳанги тоҷикон муаррифӣ мекунад, дар ин намоишгоҳ ҷой дода шуда буд. ҳамчунин дар ин намоишгоҳ падидаҳои ҳунармандӣ ва осори маҳфуз аз замони зиндагонии шоир ва дигар осори ҳунарии тоҷикӣ ба монанди намунаҳои санъати гулдӯзӣ ва миниатюраҳо маҳсули рассоми шинохтаи тоҷик Камолзода Олим Аъзам таҳти унвони илҳом аз ҳофиз манзури тамошобинон карда шуд. дуруд, номи ман Симона Мирела Микелеска, президенти конфронси генералии ЮНЕСКО мебошам. пас аз иштирок дар чорабиниҳои имрӯза ман мехостам оиди ду масъала фикру андешаҳои худро баён кунам. якум ин ки имрӯз дар ЮНЕСКО ситораи дурахшон ин ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Тоҷикистон як кишвари хеле фаъол ва пешсаф дар пешбурди ҳалли масъалаҳои обу иқлим ва пиряхҳо мебошад. ташаббусҳои роҳбарияти олии шумо шоистаи таҳсин мебошад. масъалаи дигар ин намоишгоҳи имрӯза мебошад ки он татбиқгари арзишҳои ЮНЕСКО мебошанд. он дастхатҳое ки имрӯз ман дар намоишгоҳ бахшида ба бузургдошти 700-солагии ҳофизи Шерозӣ дида намудам, он корҳое ки аз ҷониби ин шоири Машриқзамин ба анҷом расидааст, аз аҳамияти бузурге бархурдор мебошанд. чорабинӣ дар сатҳи олӣ гузашт ва мо шоҳиди он будем ки Тоҷикистон на танҳо дар самти обу иқлим, балки дар самти фарҳанг низ хеле фаъол мебошад. ман Масъуди Миршаҳӣ ҳастам аз Парис.
مسئول انجمن رودکی در تالار یونسکو هستیم، تالار نمایشگاه، و همونطور که می‌بینید نمایشگاه به مناسبت 700 سال با حافظ از دست‌نویس‌ها و یادگارهایی که در تاجیکستان بوده است به اینجا آمده است و اکنون در سطح جهانی به نمایش در آمده است و کسانی که علاقه‌مند هستند در این سازمان معتبر فرهنگی جهانی خواهند آمد و این نمایشگاه را خواهند دید. اهمیت حافظ برای تمام دوستان ادبیات و عرفان و اینا خیلی خیلی بزرگ است، کلان است و در طول این روز جلسه چندین نکته مهم برای عمیق کردن موضوع مفهوم شعر حافظ و شناسایی اون شخصیت مهم که مثل بیدل از بزرگترین شاعرای дунья ми башат. Меня зовут Надежда Здравкова из Болгарии. Я очень рада, что меня пригласили участвовать на очень красивом и важном и хорошем мероприятии для Таджикистана сегодня в Париже, в головном офисе ЮНЕСКО. Начинается и проходит специальное мероприятие по поводу, которое связано с поэтом, писателем и философом Хафез Ширази. ЮНЕСКО Таджикистан отмечает это мероприятие, связано с древней таджикской культурой, историей и поэзией. Сегодня начался официальное открытие этого мероприятия. پس از این نمایش کنفرانس علمی بین‌المللی تحت عنوان 700 سال با حافظ بخشیده به بزرگداشت حافظ شیرازی در تالار پرشکوه قرارگاه یونسکو در پاریژ دایر کرده شد. در این کنفرانس بین‌المللی از 17 کشور دنیا دوستداران علم و ادب، حافظ شناسان و محققان شناخته جهانی با بیش از 90 معروضه و پیشنهادها عاید به آثار جانبخش و ماندگار و انسانگرا و صلح محوری خواجه حافظ شیرازی و جایگاه و مقام او در ادبیات جهان اشتراک و سخنرانی نمودند. جریان کنفرانس بزرگداشت شاعری توانمند تاجیک و فارس حافظ شیرازی را زیاده از 600,000 نفر در تمام جهان طریق پخش مستقیم که در سامانه رسمی یونسکو راه اندازی گردیده بود دیدن نمودند. دانشمندان ضمن معروضه‌های علمی خویش تاکید داشتند که حافظ نه تنها شاعر یک ملت بلکه سرمایه گرانبها برای تمام بشر است. او با اشعار عمیق، اندیشه‌ورز و الهام بخش خود نه تنها دلهای مردم پارسی زبان را تسخیر کرده بلکه قلب‌های میلیون‌ها انسان را در اقصای نقاط جهان نیز به خود جلب نموده است. غزلیات او آینه تمام نمای فرهنگی عرفانی، اخلاقی و فلسفی مشرق زمین است و همچنین مورد توجه پژوهشگران و دوستداران ادبیات قرار دارد. گفته شد که در جمهوری تاجیکستان حافظ از دیر باز تا امروز مورد احترام و عشق خاص مردم ما قرار دارد. آثار اون نه تنها در نظام تعلیم و تربیت بلکه در زندگی روزمره، آیین‌ها و فرهنگ شفاهی مردم ما جایگاه ویژه‌ای دارد. حافظ برای ما نه فقط یک شاعر بلکه چراغ برای هدایت روح انسان به سوی حقیقت، عدالت و عشق است. عالمان و محققان کشورهای مختلف دنیا برای چنین یک تشبث بزرگ و خردمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های سرور تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان جهت گرامی داشت و زنده ساختن نام و میراث پرغناوت نابغگان چون خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی اظهار سپاس و منتداری صمیمانه خویش را بیان داشتند. در طول تاریخ ملت تمدن‌آفر و تاریخ و فرهنگ سالار تاجیک با جهانیان در قطار تاریخ و فرهنگی به همتای خود همچنین فرزندان فرزانه را اهدا کرده است. باید تذکر داد که با ابتکار پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان تجلیل 700 سالگی یکی از نابغه‌های جهانی زبان و ادبیات ملت تاجیک حافظ شیرازی امروز در شکل جهانی تجلیل گشته ایستاده است. باید تذکر داد که ملت کهن بنیاد تاجیک با فرزندان فرزانه خود امروز دنیا را تسخیر کرده است.
واقعاً آثار گرانبها بشبیه و ارزشمندی حافظ شیرازی بعد از سپری شدن بیش از 700 سال هنوز اهمیت و قدر و قیمت خود را گم نکرده است، بلکه برعکس امروز بیش از هر وقت در عالم نفوذ و آبرو دارد و پیشگام جامعه می باشد که باعث سرفرازی و افتخار ما وارثان اوست. همچنین در دایره بزرگداشت از 700 سالگی حافظ شیرازی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریژ فرانسه برنامه فرهنگی دایر گردید. در برنامه فرهنگی با اشتراک سرایندگان تاجیک و هم‌آوازی ارکستر هنری پاریژ ترانه‌ها از ایجادیات حافظ شیرازی اجرا گردید. در دایره کارهای بنیادکاری و سازندگی در ناحیه دوستی صدها انشاءات نو و زمانوی با طرح گوناگون قامت افروخته مورد استفاده عموم قرار گرفته است. محض با شرافت استقلالیت دولتی و تلاش مسئولین و دستگیری‌های پیوسته ساکنان و صاحبکاران محلی، کارمندان تشکیلات و اداره‌های گوناگون ناحیه صاحب بینای نو و شرایط بهتری کاری می‌گردند. کارمندان کمیته حفظ محیط زیست اداره نفقه نظارت انداز و فرهنگ ناحیه دوستی اگر چند سال قبل به شرایط بهتری کاری و بینای نو زمانوی سزاوار گشته باشند، اهل معارف روزهای نزدیک در اتاقهای گشاد و برهوا و شرایط خوبی کاری فعالیت خویش را آغاز خواهند کرد، زیرا بینای شعبه معارف در حالت انجامیابی قرار دارد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی نقشه چهاربینی‌ها تشکیل کرده شده است که شماره عمومی انشاءات‌ها به 267 عدد می‌رسد که این انشاءات‌ها به همه گونه ساحه‌ها دخالت دارد. 220 انشاءات را ما به استفاده دادیم و در روزهای جشن وحدت ملی ما 4 تا بینای علاوگی نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و 2 بنگاه را با نقشه گرفتیم که در عرفه جشن وحدت ملی ما به استفاده میدیم. کارهای آبادانی سازندگی در ناحیه با مرام ادامه داشته از طرف صاحبکاران محلی، شخصان سخاوتمند و اهالی کارهای سازندگی آبادکاری در حدود دهه‌ها و حدود کوچه‌های خود با مرام ادامه دارد. بنا به اطلاع مسئولین، معارف یکی از ساحه است که توجه بیشتر به آن روانه گشته است و هم مسئولات دهها بینای مؤسسه‌های تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی از نوسازی شده و بنیاد و مورد استفاده قرار داده می شود. بینای صنفخانه‌های علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه که از 2 آشیانه و 10 صنفخانه و 2 حجره یاری رسان عبارت است، از قبیل اون است. این بنا هم برای 240 نفر خواننده در 2 بس پیش بینی گشته در کوتاه‌ترین فرصت پیشنهاد خوانندگان و آموزگاران خواهد گشت. چون 25 نفر از ساختمانچیان محلی شب و روز در آن کار کرده تلاش نموده ایستادند تا در مهلت معین گشته کارهای ساختمانی را به انجام رسانند. کارهای ساختمانی اساسی بنا پورا به انجام رسیده است. در داخل بنا قسمت‌های رنگ و بارکنی، در بیرون هم باشد قسمت‌های رنگ و بارکنی مانده است. ما تلاش میکنیم که در روزهای نزدیک پورا کارهای ساختمانی را به انجام رسانیده مورد استفاده قرار دهیم. سطح و صفت ساختمان با طلبات‌های کمیته ساختمانی جوابگو می باشد. بنابراین که ما محصولات ساختمانی با صفت وطنی و خارجی استفاده نمودیم در این بنا. باید گفت که در بینای شعبه کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه نیز کارهای ساختمانی خوب به راه مانده شده است، زیرا ساختمانچیان تلاش بر آن دارند تا سطح و صفت کارهای ساختمانی را خوب و بینای مذکور را هر چه زودتر به انجام رسانند. در ساختمان مرکزی سلامتی ناحیه دوستی که از طرف گروه تطبیق لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان از طرف وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده ایستاده است. از 15 تا 20 نفر کارمندان جمعیت دارای مسئولیتش محمود جدمی محمد سلیم کار کرده ایستاده اند. بنا 2 آشیانه است، به تکخانه 28 اتاق را در بر میگیرد. با گفته مسئولین آنها تلاش نموده ایستادند تا در ناحیه همه کارمندان تشکیلات و اداره‌ها با شرایط بهتر و بیناهای نو زمانوی و اتاق‌های گشاد و برهوای کاری تامین گردند. همین است که سطح و صفت کارهای ساختمانی و بیناهای بنیادشونده را پیوسته نظارت میبرند. با این وسیله ناحیه را از هر وقت دیگر دیده باز هم آباد و زیبا میگردانند. از آغاز دوران صاحب استقلالی تا امروز مسئله های مکتب و معارف تحت توجه و غمخواری اولین درجه حکومت مملکت قرار داشته. در دایره تشبس‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری بیناهای زیادی تعلیمی ساخته مورد استفاده قرار داده می شوند. همین گونه اقدام ها در ناحیه رودکی نیز عملی می گردند. در این ناحیه هم بینای نوی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 100 ساخته خواهد شد.
با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رودکی ساختمان و نوسازی انشاءات زیادی ساحه معارف به نقشه گرفته شده است. در دایره همین اقدامات در دهه دوای بالای دهات راحتی ناحیه رودکی بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 110 ساخته خواهد شد. ضمن یک چورابینی رهبریت ناحیه رودکی یکجا با ساکنان دهه برای بنیاد این انشاءات کارهای ساختمانی را آغاز بخشیدند. باید گفت که بنای نوی این مکتب در دایره دستگیری‌های حکومت مملکت از جانب صاحبکاران محلی ساخته می شود. بنای نوی زمانوی که در مؤسسه ذکر شدن مؤسسه رقم 110 ناحیه رودکی ساخته می شود از 16 سیمخانه عبارت است که امیدوارم که به زودی در مدت کوتاه به استفاده داده می شود. بنای یک آشیانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 110 دهات راحتی ناحیه رودکی 10 سالها پیش ساخته شده بود و امروز به طلبات جوابگو نیست. طبق لایحه بنای نوی این مکتب از 2 آشیانه عبارت خواهد بود و 16 سیمخانه کشاد بر هوا را فرا میگیرد. آموزگاران و خوانندگان امیدوارند که با قامت افروختن بنای نوی مؤسسه تحصیل را در شرایط معاصر ادامه میدهند. کشاورزان ناحیه میر سعید علی حمدانی که در کشت و پرورش محصولات کشاورزی در منطقه کلو پیش‌صفند، عین زمان به جمع‌آوری کارتوشکای و پیاز و پولیزی بر وقت مشغول می‌باشند. خواجگیداران این ناحیه در روی غله‌دانگی‌ها را نیز وسعت تازه بخشیده در زمین‌های خالی شده کشتی تکراری می‌گذرانند. همکارانمان شیرینجان سفرزاده و سیف‌الدین اسماعیلوف از فعالیت کشاورزان این ناحیه گزارش تهیه کردند. کشاورزان ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی امسال نیز چون سالهای پیشین با استفاده ثمرناک زمین به برداشت حاصل فراوان کارتوشک و پیاز، پولیزی و دیگر نمودی محصولات خواجگی قشلاق موفق گردیدند. خاکسار جمعخانوف یکی از دهقانان ورزیده این ناحیه می باشد و در جماعت دهات چوبک کوپراتیو تجارتی تشکیل نموده همساله در میدان 26 گکتار زمین با سهامدارانش انواع گوناگون محصولات کشاورزی پرورش می نمایند. امسال میدان کشتی پخته را وسیع نمودند که نشونمای آن خوب بوده، برداشت حاصل فراوان در نظر است. خاکسار جمعخانوف اینچنین در میدان 1 گکتار تربوز بروقتی، گندمی به شرایط اقلیم منطقه مطابق و دیگر سبزیجات کشت کرده است. خدای ما سرسوهای از آن جمله پخته‌کاری، سبزیجات‌کاری، گندم، پیاز، سبزی 1 گکتار باغ داریم. از آن جمله مثلا پخته‌کاری 60% زیادترش پخته 17 گکتار پخته کردگیم. شکرانه خدا نشونمای پختم خیلی بهتره. دیگه گندم حاصل گندم شاهد باشن خیلی خوبه. 1 گکتار پلک داریم، پلک هم حاصلش نشونماش بهترینه. 1 گکتار پیاز بهاری کرده بودیم، انا جمع آوری کرده جاش دیم حاصل سبزی کوریده است. موضوع جای سبزی کوریده. در جماعت دهات پنجاب ناحیه مذکور نیز با استفاده از آب و هوای مساعد و شرایط مهیا گردیده دهقانان اهلانه مهنت نموده نمودهای گوناگون محصولات را کشت نمودند. حالا اکثر خواجگیداران جمع‌آوری کارتوشک را ادامه داده ایستادند. با گفته کارمندان ریاست کشاورزی امسال در جماعت دهات پنجاب نسبت به سالهای گذشته کارتوشک حاصل خوب داده ایستاده است و بعد جمع‌آوری آن در زمین‌های خالی شده کشتی تکراری می‌گذرانند. عین زمان در جماعت پنجاب 1069 گکتار زمین کرامی آبی می‌باشد. از آن 520 گکتار غله‌دانگی و 240 گکتار پخته، دیگه سبزیجات پولیزی و غیره و غیره. عین زمان چینشی کارتوشک با مرام ادامه دارد. موفقیت کشاورزان این ناحیه در فعالیت خوبی اداره بهداشت زمین و آبیاری می باشد که خواجگیداران را سری وقت با آب پولیزی تامین می نماید. آمادگی خوبی کارمندان اداره در تامین به ممنوعیت خواجگی ها با آب مساعدت کرده است. اون نقشه و چورابینی که در نزد ما گذاشته شده بود بعضی‌ها اجرا کرده شد، اما این کانال و زاکش‌هایی که با نقشه گرفته شده بود پورا توزیع کرده شدند. تمام ناحیه با آب پولیزی تامین است. با 9 تا اساسیاسیون سالمندگان آب شهرنامه داده گرفتی آب داریم. توجه اساسی مرد دهقان به کشتی تکراری نگرانیده شده است و در میدان‌های خالی شده سبزیجات و پولیزی و مکای دان می‌کارند.
давоми як ҳафтаи охир бошад кишоварзони ноҳия тарбузу харбузаи барвақтиро ба савдо бароварда истоданд ва дигар намуди маҳсулот низ зина ба зина пешниҳоди шаҳрвандон гардонида мешавад. ширинҷон сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи ҳамадонӣ барои барномаи Навид. имрӯз дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон семинар машварати ҷумҳуриявии роҳбарони муассисаҳои фарҳангӣ таҳти унвони нақши муассисаҳои фарҳанг дар рушди маънавиёти ҷомеа баргузор гардид. ҳамоиши нақши муассисаҳои фарҳанг дар рушди маънавиёти ҷомеаро муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Давлат Сафарзода ифтитоҳ бахшида вобаста ба нақш ва истифодаи самараноки имкониятҳои муассисаҳои фарҳанги мамлакат дар тарбияи маънавӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва тандурустӣ, ҳисси хештаншиносӣ, эҳтиром ба мероси фарҳангии ниёгон суханронӣ намуд. қайд гардид ки қасрҳо, хонаҳои фарҳанг ва муассисаҳои клубӣ яке аз маконҳои асосии фаъолияти бахшҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳо баҳри муаррифӣ ва таблиғи сиёсати фарҳангӣ ба шумор мераванд. ин аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази шаҳру навоҳии кишвар қасрҳои боҳашамати фарҳангӣ ва дигар иншооти таъйиноти фарҳангӣ сохта ба истифода дода шуданд. мавсуф таъкид намуд ки фаъолияти муассисаҳои фарҳангии мамлакат дар шароити вусъати раванди бебозгашти ҷаҳонишавӣ минбаъд низ бояд дар заминаи андешаи хеле дақиқи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон фарҳанг ҷавҳари ҳастии миллат аст амалӣ гардад, таъкид намуд Давлат Сафарзода. зимнан нотихон таъкид доштанд ки рушди фаъолияти муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурӣ дар ташаккули ҳисси зебоиписандӣ, тарбияи ватандӯстии шаҳрвандони мамлакат қабл аз ҳама ҷавонон саҳми созгор мегузорад. дар доираи семинар машварат инчунин ғолибони озмуни ҷумҳуриявии осорхонаҳо таҳти унвони оинаи таърих ва озмуни ҷумҳуриявии муассисаҳои клубӣ даргоҳи ҳунару маърифат ки тибқи нишондоди барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 доир шуда буд, аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. таъкид карда шуд ки баргузории чунин озмунҳо баҳри рушди фаъолияти муассисаҳои фарҳанги ҷумҳурӣ мусоидат намуда, нақши онҳоро дар ташаккули ҳисси зебоиписандӣ, тарбияи ватандӯстии шаҳрвандони мамлакат боз ҳам баланд хоҳад бардошт. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 июли соли 2016 феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ бар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳия гардида, номгузории шаҳрвандонро дар заминаи меъёрҳои таърихии номгузории тоҷикӣ ба фарзандон ки яке аз арзишҳои маънавии миллии мо маҳсуб ёфта, аз гузаштаи дури таърихи забонамон манша мегирад, танзим менамояд. вобаста ба ин мавзӯъ ҳамкорнамон гузориш омода карданд. иваз кардани насаб, ном ва номи падари шахс аз иродаи ҳуқуқи ҳар фард вобаста буда, он бо дар назардошти фарҳанг, анъанаҳои миллӣ ва феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ анҷом дода мешавад. ба расмиятдарории ивази ному насабро идораҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ анҷом медиҳанд. ба назари коршиносон дар навиштани номунасаб аз имкониятҳои забони тоҷикӣ ва низоми таърихан ташаккулёфтаи миллӣ истифода бурдан ба манфиати кор буда, он ба эҳё ва тақвияти асолати миллӣ мусоидат менамояд. ба маълумоти масъулини раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, бо дарки муҳимияти ин масъала ҳамасола зиёда аз 20 000 шаҳрванд бо эҳтиром ба суннату анъанаҳои миллӣ ивази номунасаб менамоянд. иваз намудани насаб, ном ва номи падар аз иродаи ҳуқуқи шахс вобаста буда, он бо дар назардошти фарҳанг, анъанаҳои миллӣ ва феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ анҷом дода мешавад. мақсади асосии ин ҳолатро номгузории миллии тоҷикӣ барои шаҳрвандони кишвар ташкил менамояд, зеро номи шахс муаррифгари фарҳанг ва анъанаҳои миллат ва давлат маҳсуб мегардад. қайд кардан зарур аст ки дар соли 2024 ҳамагӣ 241,742 сабти таваллуд тибқи анъанаҳои миллӣ ба қайд гирифта шуда, сабти иваз намудани ному насаб 22,266 адад ба қайд гирифта шудааст. дар 4 моҳи соли 2025 ҳамагӣ 66,268 сабти таваллуд тибқи анъанаҳои миллӣ ба қайд гирифта шуда,
ثبت عوض نام و نسب 13235 عدد را تشکیل می‌دهد. شروع از سال 2020 با وارد کردن تغییر و الовه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره با قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی استفاده پسوندهای اونا، اونا، اویچ، ایویچ در نام پدر پورامن گردید. یعنی 5 سال اخیر است که با اجرای طلبات قانونی مذکور نام پدر با الовه پسوندهای تشکیل کننده زاد، زاده، یار، نیاف، فر، پور، دخت و به الовه چنین پسوندها از جانب مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به رسمیت درآورده می شود. نام و نامگذاری برای ملت ما از زمانهای باستانی تا امروز دارای اهمیت تاریخی و معین کننده سطح دانش و بینش بوده است. از این سبب پدر و مادران در برابر درست تربیت کردن و به وای رسانیدن فرزندان وظیفه دارند که تا به فرزندان خود نامهای پرمضمون، فراگیر و تاریخی طبق فهرست نامهای ملی تاجیکی گذارند. همزمان اجرای این عمل یعنی خصوصیت صرف ملی بخشیدن به نامگذاری و قبول نسب ملی برای حفظ اصالت و فرهنگ ملت، احیای نامهای تاجیکی امر ضروری دانسته می شود. با استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهاتی به نام عبدی عوضوی ناحیه واسه ساختمانی 27 انشاءات ماهیت اکولوژی داشته برای پرتوی در نظر است. در دهه واسه آباد یک قسم این انشاءات مورد استفاده قرار داده شد. خواجه نظریف در همین باره شرح بیشتر دارد. در دهه واسه آباد خور در این دهه در دهاتی به نام عبدی عوضوف در ناحیه واسه باشیده با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با بنیاد پرتوگاه‌های رسمی شروع نمودند با مقصد در سطح بلند آمادگی استقبال گرفتن جشن مقدس ملی با دستگیری شخصان سخاوتمند دهه پیش از ساختمان پرتوگاه‌ها زمین پرتوگاه‌های غیر رسمی را از پرتوهای سالها خوابیده که محیط طبیعت رو افلاس و طبع آدمان را خیره می‌گردانیدند تازه نمودند. همین گونه پرتوگاه غیر رسمی در این دهه در سرگاه دهه و در قسمت بالایی آن نزد شفت ساحل زهکش موجود بود. اهل دهه ما با صاحبکاران مصلحت نموده تصمیم گرفتند که 3 نقطه پرتوگاه تشکیل کرده با اتمام رسانده به همین جشن برای پیشروزگیری جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان. آن در قسمت بالایی دهه باشد با دستگیری ساکنان هفته گذشته زمین را از پرتوها تازه کرده این انشاءات را همچون پرتوگاه رسمی ساختند. ما امروز با نقشه گرفتیم در جماعت عبدی عوضوف 27 نقطه پرتوگاه سازیم. ما امروز الکی آغازش را سر کردیم. نیاز داریم که در هر یک دهه 3 تایی نقطه پرتوگاه شود با دستگیری صاحبکاران همین دهه با دستگیری اهالی همین جماعت. با انجام دادن چنین انشاءات‌های محیط اکولوژی داشته رهبریت جماعت دهات و مقامات خودفعالیت جمعیتی جهت بلند برداشتن معرفت اکولوژی ساکنان کارهای عامه‌فهمانی برده از آنها دعوت می‌نمایند که پرتوها را بیرون از پرتوگاه‌ها نپرتایند محیط طبیعت را دائما تازه و آزاده نگاه دارند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. با مقصد بلند برداشتن مقام تحصیلاتی تا مکتبی، نشان دادن افضلیت‌های این زینه تحصیلات در پیشرفت جامعه، دریافت مربیانی با استعداد و ترغیب نمودن تجربه پیشقدمی آنها، همه ساله در مملکت آزمون جمهوری مربی سال گذرانده می شود. در دور منطقوی این آزمون در ولایت سوخت بهترین مربی‌ها جمع آمدند. در مؤسسه دولتی کودکستان پرزیدنتی ولایت سوخت آزمون مربی سال تاجیکستان برگزار گردید. در مراسم افتتاح این چهاربینه مدیر شعبه تا مکتبی ریاست معارف ولایت گلزاره تاشمتова در سخنرانی خود تاکید کرد که رشد ساحه تحصیلات تا مکتبی در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان موقع مهم دارد. تحصیلات تا مکتبی همچون زینه اولین نظام تعلیم و زمینه استوار تشکل شخصیت کودک به حساب می رود. در مؤسسه دولتی کودکستان پرزیدنتی ولایت سوخت با مقصد بلند برداشتن دانش کسبی، سایقل دادن مهارت و تجربه پداگوژی، معین نمودن مربیان ایجادکار، پهن نمودن تجربه پیشقدمی آنها در اساس نظامنامه جمهوری مربی سال تاجیکستان که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است،
даври вилоятии озмуни мураббии соли тоҷикистон 2025 баргузор гардида истодааст ки дар он аз 16 шаҳру ноҳияҳои вилоят мураббиёни боистеъдод иштирок доранд. тавре ки маълум гардид, ин озмун бо мақсади баланд бардоштани мақому нуфузи таҳсилоти томактабӣ, тарғиби аҳамияти он дар рушди шахсият ва ҷомеа, дарёфти мураббиёни навовару эҷодкор ва такмили маҳорати касбии онҳо ташкил карда шудааст. Озмун тибқи низомномаи тасдиқ гардида баргузор мегардад ва ҳадафи асосии он интихоби беҳтарин мураббӣ дар байни кормандони муассисаҳои таҳсилоти томактабии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мебошад. даври вилоятии озмуни мураббии соли тоҷикистон аз рӯи шартҳои озмун гузаронида шуда, машғулияти таълимӣ, дониш, маҳорати касбии мураббиён ва сохтани манзара ба назар гирифта мешавад. озмун бо ташкили намоишҳои амалии мураббиён, муҳокимаи методҳои инноватсионии таълим ва тақсимоти таҷрибаҳои муваффақ идома хоҳад ёфт. бинандагони гиромӣ, буд нашри ҷанбасии барнома иттилооти навид манзури шумо. бароятон шаби хушу хубро таманно мекунем. хайр. дар печу тоби ҳаррӯза ҳама чиз якранг менамояд то замоне ки сиёма махитои қулфи найро мекушоӣ, эҳсосот равшан мешаванд. кола блек, навои шабонаи шаҳр, як қатра ва ту дар мавҷи худ. нок, таъми лазизе ки илҳоми тоза медиҳад. махито лайм, рақси тоза, як нафас ва ҳаракат бо шеваи нав оғоз мешавад. агар ҳама чиз боздошта шуда бошад, сиёма энергетик туро бедор мекунад. сиёма, лаззати табиатро эҳсос намо. ягона маркази расмии аён дар тоҷикистон аксияи худро оғоз кард. бо 20% пешпардохт ва ба муҳлати 36 моҳ. ҳангоми хариди мошин ба муштарӣ 3 тӯҳфа тақдим карда мешавад. ҳамагӣ 6 мошин бо нархи арзон ва утилизатсия кардашуда. суроғаи мо мушфиқи 109 назди тарабхонаи Якасарой. суроғаи дуюм пуштигаӣ ва пешакгузори балх ҷойгир аст. ҷаҳон тағйир меёбад. бо он тағйир ёфтан осонтар аст. бо LOLC молия танҳо рақам нест. ин тарзи ҳаёти шумост. ҳадафи мо танҳо пул нест. мо ба амалӣ шудани орзуҳои шумо кӯмак мерасонем. аз пасандозҳо то сармоягузорӣ. бо мо қарорҳои муҳим қабул кардан осон аст. мо ҳамеша дар наздикӣ ҳастем. мо бузургтарин ташкилоти байналмилалии молиявӣ ҳастем ки ба тиҷорати хурд ва хурдтарин дар 27 кишвари ҷаҳон хизмат мерасонем. мизоҷони қаноатманд ифтихори моанд. ба ҳазорон нафаре ки аллакай бо мо ҳастанд ҳамроҳ шавед. LOLC молия, ояндаи молия дар дасти шумост. асрори нерӯ ва тавоноии афзуни мошини шумо, манбаи рӯшноӣ ва ҳаракати доимӣ, аккумуляторҳои Vigor, истеҳсоли Эрон бо сифати ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳонӣ, аз 35 то 225 ампер, аз Тико то мошинҳои боркаши калонҳаҷми Дулан ва электромобилҳо бо сифат ва бо кафолат. Ламбратин. Современная